السلام عليكم. اليوم سنرى نقطة الانعطاف point d'inflexion. Je vais expliquer en français d'abord, puis j'expliquerai en arabe. Définition. Soit f une fonction dérivable sur un intervalle j, soit cf sa courbe dans un repère orthogonal OIJ, et soit p un point de cf. Si la convexité de cf à droite de p est différente de la convexité à gauche de p, alors le point p s'appelle point d'inflexion de la courbe cf. Donc, expliquons ça. Regardez, voilà, on a un CF ici qui est dirigé vers l'axe, vers les ordonnées positives. Donc, c'est un CF qui est convexe. Et là, on a un CF qui est dirigé vers les ordonnées négatives. Donc, on a un CF qui est concave. Le point P, il marque le point de changement de convexité. Là, on passe de convexe à concave. Et ce point-là, c'est le point qui marque le changement. D'ailleurs, si on trace en ce point-là la tangente à CF, vous voyez là que pour cette partie, on a la tangente qui est placée en dessous de CF. Par contre, ici, elle est placée au-dessus de CF. De même ici, on a une convexité dirigée vers l'axe des ordonnées négatives. Donc, c'est concave. C'est un CF, c'est une partie qui est concave. Par contre, là, une partie de CF qui est dirigée vers les ordonnées positives. Donc, c'est convexe. Donc, on a changé en ce point-là la convexité. On a passé de concave à convexe. Alors, le point qui marque ce changement, c'est le point d'inflexion. Donc, regardez la tangente aussi ici. Donc là, la tangente, elle est placée au-dessus. Par contre, ici, elle est placée en dessous. Voilà. Et on a aussi la propriété suivante qui est intéressante pour faire des exercices, de même pour la propriété numéro 2. Ah, donc, la propriété 1, qu'est-ce qu'il y a? Alors, qu'est-ce qu'on dit? Alors, si on a la dérivée première de x qui s'annule en un point x0 et qui ne change pas de signe, soit moins, soit plus, alors on peut conclure que le point P de coordonnées x0, f de x0 est un point d'inflexion de CF. Soit là, soit là. Soit f' négatif partout et il s'annule en x0, soit f' il est positif partout et il s'annule en x0. Alors le point où il s'annule, la dérivée première, le point où il s'annule, c'est un point d'inflexion. Alors c'est le P de coordonnées x0, f de x0. Pour la propriété 2, soit f une fonction dérivable deux fois sur un intervalle i, et soit x0 un élément de i. Si f seconde s'annule en x0, maintenant on parle de la dérivée seconde. La dérivée seconde s'annule en x0, mais cette fois-ci, il change de signe. Alors le point P de coordonnées x0, f de x0 est un point d'inflexion de la courbe CF. On a là un exemple. Donc soit la fonction f, la fonction numérique définie par f de x égale. C'est une fonction polynôme, donc dérivable sur R en entier. C'est facile de calculer la dérivée première. Donc voilà la dérivée première. De même, la dérivée première, c'est une fonction polynôme, donc dérivable sur R en entier. Donc on peut calculer la dérivée seconde. Donc ça donne 6x moins 2, donc ça fait 6, facteur de x moins 2. Alors on va chercher pour quelle valeur de x? F seconde de x égale à 0. On sait le produit de deux facteurs est nul, c'est l'un des facteurs est nul. 6 n'est pas nul, automatiquement x moins 2 égale à 0, donc x égale à 2.
De plus, on a f seconde de x qui est égal à 6 facteurs de x moins 2. Donc, f seconde de x a le même signe que x moins 2. 6 n'intervient pas puisqu'il est positif. Donc, x moins 2 supérieur égal à 0 pour x supérieur égal à 2. Et donc, f seconde de x supérieur égal à 0 pour x supérieur égal à 2. Puisqu'ils ont le même signe, x moins 2 et f seconde. X moins 2 inférieur ou égal à 0 pour x inférieur ou égal à 2. Si on fait passer le 2 ici, donc x inférieur ou égal à 2. Donc f seconde de x inférieur ou égal à 0 pour x inférieur ou égal à 2. On peut maintenant dresser le tableau de convexité. On l'a déjà vu dans la leçon précédente. Alors f seconde ici qui est négatif, donc on a un CF qui est concave. Ici, elle est positive, donc on a un CF convexe. Et en ce point où la dérivée seconde s'annule, c'est le point d'inflexion. Donc, c'est le point de coordonnée de f de 2. Pour calculer f de 2, c'est facile. On a la fonction, voilà. Il suffit de remplacer x par 2 et on fait les calculs. Donc, 2 au cube, moins 6 fois 2 au carré, plus 2, plus 2. Donc, ça fait moins 12. Donc, le point de coordonnées de moins 2 est un point d'inflexion. غنشرحو بالدارجة. قلنا البوان دانفليكسيون راه هي نقطة الانعطاف. نقطة الانعطاف راه كما سميتها، راه تنبدلو المنعطف، تنكونو في واحد المنعطف في شكل وتنوليو في منعطف اخر. بحال دابا هنايا كنا في واحد تنبدلو بحال اللي قلتي منحى التقعر. بحال دابا هنا هاد الجزء هذا مختلف على هاد الجزء. اذا هنايا كاين تبديل في التقعر، في منحى التقعر كاين تبديل. مثلا هذا مقعر وهذا محدب. اذا هاد النقطه اللي فيها كيتغير داك المنعطف هي كتسمى نقطه الانعطاف. وإلا درنا المماس، رسمنا المماس، كنوجدوا بان المماس هنا راه تيجي تحت من سي اف، بينما المماس هنا كيجي فوق من سي اف. حتى هنايا عندنا هنايا واحد المنحى اللي متجه في اتجاه دوك الاراتيب السالبه. اذا هذا راه مقعر، بينما هذا راه محدب، هذا غادي في اتجاه الاراتيب الموجبه. اذا كاين واحد التغيير في الانعطاف، وهذا التغيير تيبدا من عند النقطه بي. النقطه بي هي اللي كتبين، هي اللي تما تيكون التغيير المنحى. اذا هذيك النقطه هي تتسمى نقطه الانعطاف. وإلا رسمنا المماس كنلقاوه هنايا في هذا الجزء ديال السي اف، راه كنلقاوه فوق من السي اف، بينما هنا تحت من السي اف. غندوزو لواحد جوج د الخاصيات مهمين في تخرج التمارين. هي اننا الا قدرتي تلقى بان المشتقه الاولى لا تغير اشارتها وتنعدم في واحد النقطه اكس زيرو، يعني سواء تكون سالبه ولا موجبه وتتنعدم في اكس زيرو، في هذيك الحاله تنقولوا بان النقطه بي اللي عندها في احداثيات اكس زيرو اف دو اكس زيرو راها نقطه الانعطاف ديال سي اف. كاينه خاصيه اخرى هي لا تقل اهميه، هي ان الا كانت عندك واحد الداله قابله للاشتقاق على الاقل جوج مرات، المهم تكون قابله للاشتقاق جوج مرات على واحد المجال اي، وعندنا اكس زيرو واحد العنصر من اي، و اف والمشتقه الثانيه كتنعدم في داك اكس زيرو. اذا هنايا وكاين حاجه اخرى، هذيك اف سكوند راه كتبدل الاشاره، هذه مهمه، كتبدل الاشاره ديالها. في هذه الحاله تنقولوا بان هذيك النقطه بي اللي هي عندها في الاحداثيات اكس زيرو اف دو اكس زيرو راه هي نقطه الانعطاف. ونشوفوا هذا في واحد المثال. عندنا مثال لداله حدوديه.
إذا الدالة الحدودية كنعرفوها بأنها قابلة للاشتقاق في آخ كامل. إلا اشتقيناها المرة الأولى تتعطينا أيضا دالة حدودية. وإذا الدالة الحدودية قابلة للاشتقاق على آخ كامل، ونشتقوها مرة أخرى وكنحصلوا على الدالة المشتقة للمرة الثانية. إذا هي 6x ناقص 12. بالنسبة للحساب الاشتقاق راه درنا هذا في واحد الدرس خاص به. إذا المشتقة الثانية لإكس هي 6، ففي إكس ناقص 2 قلنا هذه تتساوي صفر. قلنا جداء عاملين يساوي صفر إذا كان أحد الجدائين يساوي صفر. عندنا هنا هذا الجداء، هذا العامل إذا كان أحد العاملين يساوي صفر، عندنا هذا العامل يختلف عن صفر. إذا بالضرورة إكس ناقص 2 تتساوي صفر، وإكس ناقص 2 تتساوي صفر تتعني إكس ناقص 2 تتعني إكس تتساوي 2. عندنا عاوتاني الدالة المشتقة الثانية لإكس راها عندها نفس إشارة إكس ناقص 2 لأن هاد 6 موجبة ما تدخلش. إذا إكس ناقص 2 كبر من صفر إذا كان إكس كبر من 2 أو يساوي 2. إذا الدالة المشتقة لإكس راها كبر من صفر بالنسبة لإكس كبر من 2، بما أننا قلنا هادي وهادي عندهم نفس الإشارة. عاوتاني إكس ناقص 2 صغر من صفر راه بالنسبة لإكس صغر من 2. إذا المشتقة الثانية لإكس صغر من صفر بالنسبة لإكس أصغر أو يساوي 2. في الدرس السابق كنا شفنا هذا الجدول ديال تقعر المنحى. قلنا إلا كانت اف سكوند هذا المشتقة الثانية لإكس سالبة فعندنا هذا مقعر، وإلا كانت موجبة راه عندنا محدب. النقطة اللي عندها في الإحداثيات 2 صورة 2، هاد النقطة هي نقطة الانعطاف. من هنا تيتبدل المنعطف، كان عندنا منعطف هابط ولا عندنا منعطف طالع. يعني كان هذا غادي في اتجاه الأراتب السالبة ولا غادي في اتجاه الأراتب الموجبة. إذا هذه تتسمى نقطة انعطاف. إلى الملتقى.